Kevin. I'm from Kuala Lumpur, Ya, Malaysia. nama saya Kevin, saya dari Kuala Lumpur, Malaysia. My country is famous to be the founder of Musang King. Oh, what? Musang King. Yes, Oh, sir. I only know durian Medan. I don't know Malaysia. That's Sorry. That's the problem between Malaysia and Indonesia. It's okay. It's okay. Yeah, sorry. Durian Medan better. Okay. Yeah, Okay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's a great honor, Pak Chawir, for inviting me. Ya, satu kehormatan Pak Chawir bisa mengundang saya. I look at all the guests, speakers, and all the pastors and leaders who are here today. Saya lihat semua pembicara tamu, semua gembala dan pemimpin gereja hari ini. We have Pastor Nala from ECC, Ada Pastor Nala dari ICC Bandung. such a mentor. Ya, mentor yang luar biasa. Pastor Juan, my good friend, Pastor Juan, sahabat saya. such a expert in leadership, discipleship, and church growth. Ya, ahli di dalam pertumbuhan gereja, pemuritan dan kepemimpinan. And then we have Pastor Bobby from Ya, Singapore. lalu ada Pastor Bobby dari Singapura. That needs no introduction, theologian, Bible teacher. Ya, seorang pengguru sekolah Alkitab, seorang ahli teologi. And then tiba-tiba you have Kevin Lu. Lalu tiba-tiba ada Pastor Kevin Lu. What is this guy doing here? Ya, apa yang dibuat orang ini di sini? And I got this huge responsibility to be the opening keynote speaker. Ya, dan saya punya tanggung jawab besar jadi pembicara pertama. So, before I start, Jadi sebelum saya mulai, let us pray mari kita berdoa. because you don't need it. Sebab You don't need it. Bapak Ibu gak perlu didoakan, I need it. saya yang perlu didoakan. So you pray for me. Tolong doakan saya. Is that okay? Oke semuanya? Father God, we thank you for a brilliant morning. Bapak, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. We are gathered together as pastors and leaders to learn to give glory to your name. Kami berkumpul bersama sebagai pemimpin dan gereja untuk mempermuliakan namamu. God, we want to worship you. Bapak, kami ingin menyembahmu. Open our hearts Kami buka hati kami that we receive fresh revelation from the Holy Spirit. sehingga kami bisa menerima pewahyuan yang segar dari Roh Kudus. And we can use our lives to please you and glorify you Dan kau bisa pakai hidup kami untuk menyenangkanmu dan mempermuliakanmu all the days of our lives. di seumur hidup kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everybody say, Semua orang katakan amin. Amen. Come on, Amen. let's give Jesus a big hand. Hallelujah. Mari beri kemuliaan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amen. Thank you. My keyboardist. Thank you. Terima kasih. Afterwards, come back at the end ya. Nanti di akhir datang lagi main. Jangan makan bakmi dulu ya. Okay, alright. Wait for me. I'm here today to speak on a subject that I think is very important for the church of the future. Hari ini saya berbicara untuk satu topik yang saya percaya sangat penting bagi masa depan gereja. You know, Pak Chawir has brought us all in, and different one of us have different gifts and different talents. Ya, Pak Chawir mengumpulkan kami semua pembicara dengan masing-masing perbedaan talenta dan karunia. And one of the things I'm most passionate about is to be able to change the mindset of pastors and leaders. Dan yang paling membuat saya bergairah adalah bagaimana mengubah pola pikir dari para pemimpin gereja. So that we can truly build a church that is not just relevant, but cutting edge for the future. Ya, sehingga kita bisa membangun sebuah gereja yang bukan hanya relevan, tapi juga bisa jadi ujung tombak bagi masa depan gereja. Building a church of the future is no longer an option. Ya, membangun gereja untuk masa depan sekarang bukan lagi sebuah pilihan. It is absolutely crucial. Ini mutlak sangat diperlukan. The world is changing so quickly. Dunia berubah dengan sangat cepat. You know, yesterday iPhone launched another new phone. Ya, kemarin iPhone meluncurkan tipe baru iPhone. And all of us here this morning would have a smartphone in one way or another. Ya, dan hari ini kita semua di ruangan ini punya smartphone. So many things. Our lives have changed so much in the modern society. Ya, jadi perubahan dunia itu terjadi sangat cepat. When we used to come to conference, we bring our Bible, we bring our notebook. Ya, dulu biasanya datang ke konferensi itu bawa Alkitab, bawa catatan. How many of you brought your Bible here today? Sekarang yang bawa Alkitab tolong angkat tangan. Not in your HP, okay? Bukan di HP, Alkitab. Physical Alkitab. Ya, fisik, Alkitab fisik. 1, 2, 3, angkat tangan. Hey, not bad. Ya, Wah, cukup beda, banyak. nah. Cukup banyak. Ya. If I go to another conference and I ask them, how many of you brought your Bible? Everybody raise their hand. Oh, kalau saya pergi ke konferensi lain, saya tanya, berapa banyak yang bawa Alkitab? Semua angkat tangan.
I say, that's amazing. Wah, ini luar biasa. But everyone is in their HP. Tapi handphone semua. So the world has changed. Jadi dunia sudah berubah, The way we live has changed. cara kita hidup berubah, So our mindset must change. sehingga cara berpikir kita harus berubah. Amen. Amin. And the way we communicate must change. Dan cara kita berkomunikasi juga harus berubah. So what needs to change in our communication? Jadi apa yang harus kita ubah dalam komunikasi kita? Our vocabulary has to change. Kosakata, vocabulary kita harus berubah. Because you know why? The society that we live in today, the young people, they learn so much and they learn so many things. Kenapa? Karena anak muda yang hidup dalam masyarakat kita, mereka itu belajar dengan sangat banyak dan belajar dengan sangat cepat. They have so much information. Mereka punya begitu banyak informasi. And because there's so much information, they are not able to process everything so that they can take the next step of action in life. Dan kadangkala karena begitu banyak informasi, mereka tidak punya cukup banyak waktu untuk memproses informasi tersebut, sehingga mereka bisa mengambil langkah berikutnya apa dalam hidup. So they don't know what to do. Jadi mereka bingung, tidak tahu mau melakukan But apa, we are confused. dan kitanya bingung. We say, you have so many options, why do you not know what to do? Kita bilang kalian tuh begitu punya banyak pilihan, kenapa justru jadi bingung untuk melakukan sesuatu? They have so many choices. Karena mereka punya begitu banyak pilihan. Overthinking is a modern society's problem. Ya, masalah masyarakat modern sekarang adalah terlalu banyak berpikir. They got so much to think about. Mereka punya begitu banyak hal yang harus dipikirkan. Let me give you an example. Saya mau berikan sebuah contoh. When I was a kid, Waktu saya masih kecil, you know, I live in a flat saya tinggal di sebuah flat, and 50 houses in the flat. 50 houses. 50 rumah di dalam flat itu, And we have one ball. one ball. Bola. Oh, satu bola saja yang ada. So my father bought me a ball. Jadi papa saya belikan saya sebuah bola, So because I have the ball, karena saya yang punya bola, I am the leader. saya pemimpinnya. So the whole neighborhood Jadi semua tetangga saya go to the field pergi ke lapangan sepak bola and play football. dan main sepak bola. Yeah? 20 people, 30 people, we just chase after one ball. Ya, 20-30 orang rebutan satu bola. There's no other choice. Karena tidak ada pilihan lain. We only have one ball. Kami cuma punya satu bola. Today, if you ask a new generation, Hari ini kalau kita tanya generasi sekarang muda, what do you want to do? apa yang kamu mau lakukan? What sports you want to play? Olahraga apa yang mau kamu mainkan? So we give them a ball. Kita kasih dia bola, But I don't like the ball. tapi saya nggak suka bolanya. What do you like? Apa yang kamu suka? Maybe swimming, Mungkin berenang, maybe badminton, mungkin bulu tangkis, maybe this and maybe that. mungkin ini, mungkin itu. So they have so many choices. Jadi mereka punya banyak pilihan, They are not able to make that decision. sehingga tidak mampu mengambil keputusan. Why? Mengapa? Because they are afraid that if I do this, Karena mereka takut kalau saya lakukan yang ini, I cannot do that. saya tidak bisa lakukan yang itu. So this causes a lot of problems in the world that we lived in today. Dan itulah yang menyebabkan banyak masalah dalam dunia yang kita hidupi sekarang. But in my time, there was no overthinking problem. Tapi di masa saya tidak ada yang namanya masalah terlalu Because banyak you only berpikir. have one ball. Karena cuma punya satu bola. And everybody wants to become a footballer. Dan semua orang mau jadi pemain bola. This is the basis of the church of the future today. Inilah basis atau dasar dari gereja masa depan As hari ini. pastors and leaders, Sebagai pemimpin dan gembala, we are now in a society where there are so many choices. kita ada dalam satu masyarakat yang begitu punya banyak pilihan. What shall we do? Apa yang harus kita lakukan? Because not all choices are good. Karena tidak semua pilihan itu baik. And we want to make sure that we help them and empower them that they may make the right choices for their lives. Dan kita harus menolong, memberdayakan mereka supaya mereka bisa mengambil keputusan yang benar di dalam hidup. So the church of the future, Jadi gereja untuk masa depan, the leaders of the future, pemimpin untuk masa depan, focuses on one thing, berfokus kepada satu hal, and that focus is the core of us as a follower of Jesus Christ. yaitu inti kita, yaitu sebagai pengikut Kristus. Amen. Amin. That we got to go back to the core of what does it mean to become a follower of Jesus. Kita harus kembali kepada inti apa sebenarnya maknanya menjadi pengikut Yesus Kristus. So everything that we do in our church Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan dalam gereja kita has got to be intentional. harus diniatkan. Diniatkan. Amen. Amin. That means you got to intentionally plan your church in such a way that you are connecting to the world that is around you today. Artinya disengajakan. Kita harus sengaja memang merencanakan apa yang kita kerjakan di gereja supaya kita bisa berhubungan dengan dunia masa kini. It may not be easy.
Mungkin tidak mudah. Because the world that we used to live in, they just do everything that the pastor say. Ya, sebab dulu gereja kita itu kita hidup di satu zaman di mana pokoknya apa kata gembala langsung lakukan saja. Benar? Betul? Betul? Did you grow up like that? Ya, bukankah kita semua bertumbuh semacam itu? I grew up like that. Saya beranjak dewasa seperti itu. So whatever the pastor say, you just do. Pokoknya apa kata gembala lakukan saja. Today, I'm the pastor. Sekarang saya gembala. Whatever I say, Apapun saya bilang, they need a meeting. mereka butuh meeting dulu. They need a discussion. Mereka butuh diskusi dulu. They ask you why. Mereka tanya kenapa? Why must you do this? Why you don't do that? Kenapa harus lakukan yang ini? Kenapa tidak yang itu? But this is the reality that we are facing. Tapi inilah kenyataan yang kita hadapi. I want to say, I use the word reality because it is not a problem. Ya, saya mau menyatakan itu sebagai sebuah kenyataan sebab itu bukanlah masalah. So we got to be intentional. Sehingga kita itu harus secara sengaja. And I want to talk about this core issue today. Dan saya mau bahas satu masalah inti hari ini. And I will bring you there in the next couple of minutes that we have this morning. Ya, dan beberapa menit ke depan saya akan bagikan ini. You know, how many of you are married? Berapa banyak yang sudah menikah? Tolong angkat tangan. Yeah, married. Sudah menikah? Now, this is amazing. Ini luar biasa. Everyone is married. Hampir semuanya sudah menikah. If you're not married, Kalau belum, nanti we give you an opportunity. nanti kami beri kesempatan. Yeah, you can meet somebody from another city and get married. Ya, bisa ketemu dari Amen. kota lain dan menikah dengan mereka. Amin. Amen. Because when the church members don't get married, the pastor has a lot of problems. Ya, karena kalau jemaat belum menikah, gembala itu punya banyak masalah. So, obviously I'm married Ya, tentu saja saya sudah menikah for 14 years. selama 14 My tahun. wife is not here. Live streaming, So I have So I have 2 sons. Anak saya 2 putra. So one day I was sleeping and I woke up in the morning. Satu kali lagi sedang tidur, saya bangun pagi hari. My wife looked at me. Istri saya lihat saya. She said, "Why when you wake up you don't look at me first, but you look at your phone?" Dia tanya, kenapa kalau bangun tidak lihat saya dulu, langsung lihat handphone duluan? Because I need to turn off my alarm clock. Sebab saya perlu matikan alarmnya dulu. But after you turn off the alarm clock, you also don't look at me. Ya, tapi udah matikan alarm juga tetap tidak lihat saya dulu. Oh, because last night we slept early, so I got to check all the messages dulu. Ya, sebab tadi malam tidurnya cepat, saya harus lihat pesan-pesan dulu. Why don't you hug me first? Kenapa nggak peluk saya dulu? So I throw the phone and I hug her. Jadi saya lempar handphone, saya peluk dia. And then she told me this. Lalu dia berkata seperti ini. This is the problem. Ini masalah. All of us, when we wake up in the morning, Setiap kita waktu bangun pagi hari, we look at our phone kita lihat handphone kita, because we turn off the alarm clock, kita matikan alarmnya dulu, and straight away we go into an unconscious mode. dan kita langsung masuk ke mode alam bawah sadar. The unconscious mode of turning off your phone, checking messages, looking at the news. Ya, ini alam bawah sadar kita itu otomatis matikan alarm, lihat pesan, lihat berita. That is because the handphone has created the release of the chemical called dopamine that we are attracted to. Ya, karena handphone itu sudah melepaskan satu unsur kimia namanya dopamin yang membuat kita selalu tertarik melakukan hal itu. Dopamine is because you don't know what is ahead, so you want to know what's going to happen. Ya, dopamin itu disebabkan kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita mau tahu apa yang akan terjadi. We get excited about reading things that we do not know. Ya, kita ini excited, bergairah membaca hal-hal yang kita tidak tahu. So we get into our day Jadi kita lewati hari-hari kita because we started the day without being conscious. karena kita memulai hari kita tanpa sadar. So the whole day we do things subconsciously. Sehingga kita melakukan hari-hari kita itu tanpa sadar. Sometimes we Alam bawah drive sadar. the wrong road Kadang-kadang kita salah jalan because we're not thinking. karena kita tidak berpikir. And there's something that is very essential that even as pastors and leaders today that we must learn. Dan satu hal yang sangat esensial yang perlu kita pelajari sebagai gembala dan pemimpin And gereja. how to be intentional with our lives. Bagaimana kita itu dalam hidup itu punya niatan, disengajakan menjalani hidup. The modern day society gets into the trouble of not being healthy on the mind. Ya, masyarakat modern ini punya problem tidak sehat dalam pikiran. There are so many mental issues today. Itu sebabnya banyak isu kejiwaan sekarang. You know, mental health, anxiety, depression is such a big problem. Ya, kesehatan jiwa seperti gelisah, kekhawatiran itu masalah yang besar. Last year, one young pastor killed himself. Ya, tahun lalu anak muda, masih muda, gembala bunuh diri. Last night, a young pastor killed himself. Tadi malam seorang pendeta masih muda juga bunuh diri. But we have a question.
Tapi kita punya pertanyaan. They have the Lord Jesus. Mereka punya Tuhan Yesus. They have the Holy Spirit. Mereka punya Roh Kudus. Why are they still not healthy in their mind? Kenapa mereka tetap tidak sehat dalam pikiran mereka? I don't think we can answer this question in one conference. Saya tidak yakin kita bisa jawab pertanyaan ini dalam satu conference. But today I want to bring us back to the core of intentionality. Tapi saya mau bawa aspek sekarang disengajakan. Hidup itu diniatkan, di-intention untuk dijalani. You know, there are so many spiritual disciplines in our lives, Ada banyak disiplin rohani dalam hidup kita. like worship, Misalnya penyembahan, menyembah. like prayer, like Bible study, Ya, belajar Alkitab. or listening to the preaching of the Word of God. Atau mendengarkan khotbah firman Tuhan. Come to conference. Datang ke conference. All these are so good. Semua ini sangat baik. Amen. Amen. We enjoy worship. Menikmati penyembahan. This morning we are blessed by the worship team. Ya, tadi pagi kita sangat diberkati oleh worship We team. enjoy Bible study Nikmati Bible study because pelajaran you itu. receive something. Sebab kita menerima sesuatu. But of all the spiritual disciplines, Tapi dari semua disiplin rohani yang ada, one of the spiritual disciplines that is least practiced, satu disiplin rohani yang paling sedikit dipraktekkan it's the practice of prayer. adalah mempraktekkan doa. Prayer. Berdoa. Prayer is so least talked about in our churches today. Doa itu paling sedikit dibahas di gereja-gereja masa kini. We don't know why. Kita tidak tahu kenapa. Maybe Mungkin we don't know how prayer works. kita tidak tahu bagaimana doa bekerja. Or maybe we do not know why prayer doesn't work. Atau mungkin kita tidak tahu kenapa doa itu tidak bekerja, tidak manjur. There's something that is inherent on human nature, Ada sesuatu yang ada melekat di dalam diri manusia, sifat manusia. that happiness in our lives is because of what we get. Ya, bahwa kebahagiaan dalam hidup itu terjadi karena apa yang kita peroleh. I am a pastor. Saya seorang gembala. I will be happy Saya akan bahagia if my church keeps growing. kalau gereja saya terus berkembang. Or I'm a businessman. Atau saya seorang I pengusaha, will be happy saya akan bahagia if my business keep growing. kalau bisnis saya selalu berkembang. My family is happy, Dan kalau keluarga saya bahagia, or my children are growing up well, I'm happy. ya keluarga saya bahagia, anak saya beranjak dewasa dengan baik, maka saya akan bahagia. You see, this is the mindset that we need to change. Nah, ini mindset atau pola pikir yang harus kita ubah. If there are things that happen to us that brings us happiness, Kalau ada hal-hal yang dibutuhkan untuk bisa membawa kebahagiaan dulu dalam hidup kita, then when we are happy, we don't need God. maka waktu kita bahagia, kita tidak butuh Tuhan. Are you with me? Bisa mengikuti? Because there's no need in my life. Karena tidak ada lagi kebutuhan apa-apa dalam hidup saya. I give thanks. God, thank you because I have everything. Tuhan, aku bersyukur karena saya udah punya semuanya. The challenge is we are not able to say I am happy just because I have God in my life. Tantangannya adalah kita tidak bisa bilang kita ini bahagia hanya karena kita sini sudah punya Tuhan dalam hidup kita. So difficult for us to say that God is my true happiness. Sangat sulit bagi kita untuk berkata bahwa Tuhanlah kebahagiaan sejati And saya. so pastors and leaders struggle Jadi banyak gembala dan pemimpin gereja bergumul. when our church is not growing as fast as it used to be. Waktu gereja kita tidak bertumbuh lagi seperti sebagaimana dahulu. Because we think that our happiness is attached to our performance. Karena kita berpikir kebahagiaan kita itu terkait dengan performance kita. And too often prayer time is no longer a personal interaction with God, but it is a business transaction. Jadi seringkali doa itu bukan lagi interaksi pribadi dengan Tuhan, tapi menjadi transaksi bisnis dengan Tuhan. We are not praying to communicate with God our Father. Kita tidak berdoa untuk berkomunikasi dengan Tuhan Bapa kita. We are communicating with God because we need something from Him. Kita berkomunikasi dengan Dia karena kita membutuhkan sesuatu dari Dia. So that means if every time we pray because we need something from God, Artinya- therefore we will not pray when we don't need anything from God. Artinya kalau kita hanya berdoa setiap kali kita membutuhkan sesuatu dengan Tuhan, maka kita akan berhenti berdoa ketika tidak membutuhkan apa-apa lagi dari Oh, Tuhan. Father God, give me revival. Father God, let my youth group grow. Father God, I want breakthrough in my family. God, I want this, I want that. Oh Tuhan, berikan revival di gereja saya. Tuhan berkati gereja saya supaya bertumbuh. Tuhan berkati keluarga saya. Tuhan berikan ini, berikan itu. So God becomes a transaction in our lives. Jadi Tuhan menjadi sebuah transaksi dalam hidup kita. Dear pastors and leaders, Saudara-saudara, Bapak Ibu gembala yang saya kasihi dan if we pemimpin. want to keep going in our walk with God and serving Jesus, Dan kalau kita mau terus berlanjut berjalan dengan Tuhan, melayani Dia, we got to go back to a place where we spend time with God in prayer. kita harus kembali ke tempat di mana kita memeluangkan waktu dengan Tuhan lewat doa. Not
intercession and praying for things to be done. Bukan bersyafaat atau berdoa supaya sesuatu itu dikerjakan terjadi. But praying so that we can have a relationship with God. Tapi berdoa supaya kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Amen. Amin. Our world is struggling Dunia kita sekarang bergumul with two very big concepts. dengan dua konsep yang sangat besar. Number one Yang nomor satu, is intimacy. keintiman. Number two Nomor dua, is proximity. kedekatan, proximity. What we are longing